Joran kok mana nanya bagi nasi dong naik kapan jodoh tak terbuk sono pilihan kawai kawai jam sago tini joran kok pandawo tini joran kok ang sana nih tangi tongo 12 tarik Maret 2025 bisini tini sale kotor kotor kok tuma tu hanya hanya yang beskan pajak sobir kapan tak terbuk cong joran kok pandawo tini kotor kotor kok tuma tongo arni bisingo menteri sabha budget অধিবেশন নতি নে বেলাই ke sal kabang khai kok lam ni bagi salna jakha abno kare menteri সন্ত চৌধুরী চাকরি সাকলাই mungno khobi buagra তাই টিপ্রামো থানতি নে পোস্টবন্ধ প্লাস্টিক সামনে রিয়াকশন দেনাই সিপিআইএম রকনি বরি বদল নারী সমিতি তিনি রাজভবন অভিযান বসুক বরি বাংখা বরক বাংখা আবনি কক তাই কনস্টেবল পুলিশ ত্লাং দিহনিয়াই তিনি আন্দোলন আগরতলা কিতিঙै তাই বাবিসা ফাইসিং সিএম গাंखाय যত ডিএম রকনতি নে মিটিং তাই তঙ্গ আইপিএফ টি রকনি বসকাংনি টাং বটাং তিनै 2026 ni তাই নবতৈবানি ককব কিসা কক্তমা তঙ্গ খাপনি তাহতে বকক চং Joran kok panel punya obses sanak lai tong siwo je mia kok samani bokoco je TTAADC ni ektiaro kerei pulis tlang nani soi kok nge o kok no tino tabuk bo je potro potrika rogo silai tongo je TTAADC ni ektiar kerei tei bill pass khlayo rajyo sarkar ni permission sarano aike bill ti sao abaherok je kok sei bengai jagi tongphano ti pramotha tabuk tongo nilar tamni hinba samung jana se kok banglai lap kerei রাজনীতি খাইলাপ করে কংখা মাননানি লজিক বাই সামুখাই টংথানিও বুই রেকে রেকে কক সালাই সুকা সেকে সেকে তামনিবা TTAADC যে টিপ্রামথা ওয়ান সুগো যে TTAADC ni পুলিশ টংখাংকে যে চিনি বরক আরো চাকরি মানাই গোবাং মা বরক রয়্যাল আর্মি খাই ফাইজাক আই তামসানাই আইন তামো gor khai phajak bole abo NLFT tiger khai phajak rok borno botlangi phano mano aro amno kare koma sikla bekar tongo borno tlangi mano SPO haget lang mano borno chakri suidang nai ike abono tamangoi kisa bengai ro hai khai bui kok sawi tong abo kintu alochona khaijanai kok rajyo sarkar gosiani abo kendro sarkar se sahor nai o kok ni bo proof ang tini phurungnai অরনি রাজ্য সরকার যে চালক তমনি বেবানো কেন্দ্র সরকারি কক বাইছি অর যদি গসিয়া ওংখাঙ্গাকে আবো কেন্দ্র সরকার গসিয়ানো উংমানি কালাই নাই অবতো তিনি সারাই সারাই আংনরনো সাউই খানাই প্রুফ ফুনুংনাই আবো তাইসা কক্তমানি ওল তামুখে ত্রিপুরা ও যে এডিসি ও পুলিশ নাঙো অব বেলাই খেদর পরোক্ষ তং বিসিংতি কারণ তাকে প্রত্যক্ষ মকলই নুকজগমানি কারণ কারণ রকন বিসিং তনৈন TTAADC হাপাং তাবো পুলিশ লাংনানি বাগি যাই চাই তবি দङ অর তুমুনো কেবেংখে বা কাসুকে তামু উংলাইनो অব ত্রিপুরা সারকनि বেলাইखे खानांगमानि जागा ओङै बासाय मानो हनै आं आबसे मिया सामानि ओंखाय ताइ कायसा कक तमा हंखाय जे TTAADC तो बाजेट बोसोर 1864 कसे ए 1600 কোটি 1684 না 1600 কোটি 84 লাখ abahing nata budget TTAADC ni budget chongmani inge abono rogini obskangni তিনি কাইসে মিটিং ওংখা BSC মানে বিজনেস এডভাইজারি কমিটি হিনি হিনজাগো যে অ্যাসেম্বলি ও হুকাংকে ও যে কমিটি রকনো সিদ্ধান্ত নাও বিনি চেয়ার মানে মাইসা ফাঙ্গো হুকা তঙ্গ স্পিকার তিনি তামো হাস্তে অ্যাসেম্বলি বিধানসভানি স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেননি তুইদুল মুংবাই কাইসা পান্ডা ওংখা ককচামুং খাইনানি জাগাও বিরোধী দল নেতা দङ ইয়াং সরকারनि মন্ত্রী রতনলাল নাথ মন্ত্রী সন্ত চৌধুরী মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা দङ তাই MLA রামপদ জমাতিয়া দङ ইয়াং অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী তাই MLA বিরোজিত সিনহা বাহাইনো দङ তিনি বর্ণ তিনো সালচং জাখা অধিবেশন বাজেট অধিবেশন ও যে বাজেট ও স্পুরুক তমন আবো তো প্রস্তাবসি তি সামানিসি আবনো যে রায় রেনা নিগাকে তাবুক বুটাবুটি হাইনাই বা যতন দা গসি আবো নাইজাক নাই আবনি অধিবেশনী নিয়ম নংখা পুইলেখে প্রস্তাব তিসানাই আবনি ওলেখা পাস নাই ই 21 তারিখ অংকে বিল বসুক পাস নাই ইয়া আবো আলোচনা ক্রমেনো নাই ইকে তিনি যে তিনি মন্ত্রী সভাও ni bisingo je BSC unko business advisory committee ni meeting mani decision dong no tini saikhanarka মন্ত্রী রতনলাল নাথ bo saikhanarka je 21 তারিখ মার্চ ni simi siang sinai বিধানসভানি বাজেট অধিবেশন 2025-26 রাং বিসিনি 2025-26 রাং বিসি ই এপ্রিল ni 1 তারিখ ni simin nangai thangnai o এপ্রিল ni 1 তারিখ ni pore je rang sabaimani jotono ই 25-26 রাং বিসি বাইছে মাস সবাইনাই রাজ্য সরকার হাইকে আবনি বাগিনো বেলাইখে দরক খরক লাইনাই সাপ্তাহ কাইসা মানে 7 দিন অফিস আওয়ার 21 তারিখ নিসিমি আইন 1 তারিখ এপ্রিল জরা
अधिवेशन तंगनाय 7 दिन ऑफिस चलिमानि दिन ओंखाय आरो गोबांमा बाजेट नति आलोचना ओंनाय ताई सुमुंनि कक फिरौ मुरबो तंगनाय हाइहिनि सायखनारका मन्त्रि रतनलाल नाथ इके ओ बाजेट TTAADC नि जे बिल पास खालाय हरजाकनो अर बिल पास दा खालायनो खालायनायनि नांफा मानो मन्त्रि रतनलाल नाथ नि कक कायसा जों माने यागो हाते तामसकमो हाते नारगै मानो बो यागो तिनि हाते नारगै कक साका बिल फाके बिल पास खायना बागै स्पीकर नि अनुमति बा बिनि बारजाओ याफारे रजाखानि सामानि किसा काहाम के खालायनाय गनि मन्त्रि रतनलाल नाथ नि कक नो হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং উপাধ্যক্ষ ছিলেন আমাদের বিএসসি মেম্বার যারা রয়েছেন আমি যেমন রয়েছি সুশান্ত চৌধুরী সাহেব রয়েছেন আমাদের অনিমেষ দেববর্মা ছিলেন আমাদের চিফ হুইপ আমাদের কল্যাণী সাহারায় উনিও ছিলেন রামপদ জমাতিয়া উনিও ছিলেন বিরোধী দলনেতাও ছিলেন এবং বিরোধী সিনহা কংগ্রেস দলের উনিও ছিলেন আমরা আজকে এই বিএসসি মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেহেতু বাজেট অধিবেশন বিরোধীরা দাবি করেছে প্রতিটি ওয়ার্কিং ডেট যেন থাকে যেমন সোমবার থাকুক মঙ্গলবার থাকুক বুধবার থাকুক বৃহস্পতিবার থাকুক শুক্রবার থাকুক আমরা শুরু করছি শুক্রবার থেকে 21 মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে ওনারা বলছেন যে আপ টু শুক্রবার মানে শুক্রবার শুরু হবে আপ টু শুক্রবার যেন শেষ হয় আমরা বলছি না এবার আরও বাড়িয়ে দেব আমাদের ট্রেজারি ব্যাংক থেকে আমরা করেছি এটা একদম 21 মার্চ শুরু হবে শেষ হবে 1 এপ্রিল বিরোধীরা যে দাবি করেছে এর থেকে একদিন বেশি করিয়ে দিয়েছি বিরোধীরা দাবি করেছিল শুক্রবার থেকে শুরু হবে শুক্রবারে শেষ হোক আমরা বলছি না শুক্রবার থেকে শুরু হবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত চলুক অর্থাৎ 21 মার্চ শুরু হবে আর শেষ হবে 1 এপ্রিল ওনারা চেয়েছিল 28 মার্চ শেষ হওয়ার জন্য আমরা একদিন বাড়িয়ে দিয়েছি এবং বাজেট অধিবেশন সাপ্লিমেন্টারি বাজেট থাকবে অর্থাৎ এটাকে আমরা রিভাইজ বাজেট বলি ওটা থাকবে এবং 25-26-এর মূল বাজেট থাকবে আমরাও ট্রেজারি ব্যাংক চাই যে যত বেশি আলোচনা হবে তত আমাদের সুবিধা হবে আমাদের যদি এই যে আমাদের রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে সেটাতে যদি তাদের কিছু সাজেশন থাকে তাহলে আমাদের উপকার হবে এই জন্য আমরা তারা যতটুকু চেয়েছে এতে বেশি দিন রেখে আলোচনার সুযোগ দিয়েছি যাতে ইলাবোরেটলি বাজেটের উপরে আলোচনা করতে পারে তো আমরা সর্বসম্মতি বলবো না আমরাই বরঞ্চ হাউস বাড়িয়ে দিয়েছি আমরা চেষ্টা করব মানে ত্রিপুরা রাজ্যে কোনোদিন যত বাজেট অধিবেশন হয়নি এমনও হতে পারে সেই রেকর্ডটাকেও ব্রেক করার চেষ্টা করছি অর্থাৎ আগামী দিনে যত বেশি পারা যায় আলোচনা ফ্রিলি আলোচনা করা যায় সেই জন্য আমরা সুযোগ দিয়েছি আমাদের আলোচনার মধ্যে আমি দেখেছি রামপদ জমাতিয়া সুশান্ত চৌধুরী আমাদের কল্যাণী সাহারায় অনিমেষ দেববর্মা সবাই বলছে না তারা যে যা যতদিন চেয়েছে এটা না আর একটু বাড়িয়ে দিন যে আমরা যেহেতু ট্রেজারি ব্যাংক চেয়েছে এই জন্য আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে এবং আমরা অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ এটা মেনে নিয়েছি কার্যকাল কতদিনের আর বাজেট কি প্রথম দিন পেশ হবে না প্রথম দিন বাজেট প্লেস হবে 21 মার্চ প্রথমেই কোশ্চেন আওয়ার থাকছে পরে সাধারণত কোশ্চেন আওয়ার দিয়ে হাউস শুরু হয় কোশ্চেন আওয়ার থাকবে বাজেটের পরে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি বাজেট প্লেস হবে এরপরে বাজেট প্লেস করবে এরপরে গ্যাপ থাকবে দেন কোশ্চেন আওয়ার শুরু হবে এটাই দিয়ে আলোচনা শুরু হবে এরপরে গভর্নমেন্ট বিল থাকতে পারে এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার না গভর্নমেন্ট বিল আসলে তখন আমরা অধ্যক্ষকে আমরা অথরাইজ করে দিয়েছি উনি এটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন টোটাল ওয়ার্কিং ডে তাহলে কত দিন 21 24 25 26 27 28 1 7 দিন ওয়ার্কিং ডে শুধু এবং ইদানিংকালে 10-15 বছরের মধ্যে এক নাগারে এতদিন বোধ হয়নি আমি রেকর্ড দেখতে হবে বোধ হয়নি তবে অনেক আগে একবার হয়েছিল 8-9 দিন সেটাকেও আমরা ব্রেক করার চেষ্টা করছি আরও কারণ ওখান থেকে শিক্ষা আমরা আমাদের এই বর্তমান সরকার চায় যত বেশি আলোচনা আমরা ওপেন ডিসকাশনে বিশ্বাসী সুতরাং সেই জন্য আমরা এই সুযোগ দিয়েছি
7 দিনের কি বাজেট গাই খাবার তাতে বুকুক চন্দ্র নখরা মন্ত্রী রতনলাল সাই খানারকা যে তুমুং বিল যদি ফাইকাকে আবার আলাদা স্পিকার ডিসিশন নাহারনাই হনাই গাই अब मानो TTADC नि तुबुजाक पुलिस बिल आबनति राज्य सरकार बाय ककलाम सालाय दं मानि कक और तिनिसिनि प्रोग्राम आपलोड खाइमा जागो कयेकजना कमेन्ट्स हिका TTADC नि कुनु पावर सेक्रेटारि रिक्रुट खाइनि हनै रिक्रुट खाइनि पावर रजाया बागिनो तो आसक साल कलगि दङ टीचर कबर टीचर ताबुक रिटार दमखिया केबिटी टीचर बरनत लांगन बागि EM रविन्द्र देव बर्मा तो साकानो ताबुक बसकांग आबो नर नाय दंदि बम हाइं राज्य सरकार तामसा केन्द्र सरकारनि ताइबाय सावहनै तो तिनि मन्त्रि साका जाय होक अकक सावनो बुबा ग्रानि ककटा किसा तंख बुबा ग्रांके खानांजा जाव अब कुनु बुइ हिंगा तो बा आगि CPIM नि बासाबाय हिंगा तो साम्प्रदायिक तिप्रासन बागि रिगिनाइन कक साके साम्प्रदायिक बनि बासानि बागि कक साके साम्प्रदायिक बरक बासानि बागि बोलते तामुङै नङा तलाव थांके कक बरक साया वानजि कक साका साम्प्रदायिक नि थांपो सातनि मानैनो हामजागै रक्षा खाइना बागै कक साकेनोसे साम्प्रदायिक जातिगत कक साव हनै हनंके ब सय सय निनि न बाजारना नालिया ब खरक बमब्रै तनमनि क्लाइ खानाबले इका हा साकाव आसाइ फाइ नोंखा ताङै बमब्रै तनजागनाय नोंखा बमब्राय साबो अबहाय जदि इंलाके जे सानाय ब साम्प्रदायिक यादा अबनो बुवाग्रानि जुक्ति आबुनि ब वाइरे वाइ निनि ताबो ट्राफिक पुलिस फानो बुइबाय खुखितरा सादागि ब खानांजा जाव ब जेकुनु स्कुल लगफान स्टुडेन्ट सातक जाखो बाबर खानांजागौ आबगैनो ब सुदु तिप्रासन बागि सिमिया बरक हिसाबै बरक न सातक जाखे खानांगो बांलादेश माइनरिटी रक थुरकसा रक्सि बरनो जखन सातक जाखा खानांजागौ बुवाग्रा बरक हिसाबै बरकनो हामजाबो नांगौ अब्रक राजनीतिया बरक हिंखे बरकनि बागै मा बासानाय जे बरक बासरा जे बरक सुगिया बरनि बागै मा बासानाय आबनो आसल ग तामनाय बासरा रगनो लगियो तंगमानि मारि गे आमहाय कयजना तंग जे खरसा तंगमानो सुदनो बाक्सा साव हामे चिन बरक सुदोसे साव एमनकि आबनो बेले खासामानि कक ताबुकि क हायनो हाय नरक मिया भाइराल नखना किसा चाकमा बसंनि लुकरक चिनि ST बरक काइसा पार्क थाङै किसा भिडियो रिल्स ति साना नायमासे सिकिउरिटी बाय एकदम या सिटी सावइने खोक सितारा साजाक सका अबनो नुगै बुवाग्रा बेलाके खा साजाका आमनो साब साका ब केस रखा हनैबो कक दङ ताबो कासावै दङ आबगै ब बिनि पेजो 4 घन्टा सकां साका जे नर्थ इस्ट नि लुकुरक बा नर्थ इस्ट नि बरक रक देश नि ताइ कुबुननि लुकुरक बाय बाक्सा समान खाइ तमु मा तंना नांनाय जेफ्रुव कुबुननि बरक रक रिल खलायनानि बागै एबा फटो बुनानि बागै गसिमुं रजाखा आफ्रु चिनि बरक न हंकाके आलायदा खायनाय सामुं सिद्रा खलायजागौ बुइनो हंके रजागो चिनि बरक न हंकाके रजाया हंके औरताम प्रमाण ननो केबेल नगो ननो दुर्बल नगो आबनो साव जे अमनि कारण बरक बुजि मानिया जे नक निसिमी किसा हासालो चिनि बागै कक सानाय के फानो करे माने चिनि बागै उक्लो के कक सानाय करे बागैनो बुयो माके थंतक जागो साधारणत सिकिउरिटी सुरनो नि कल्चर न नि ड्रेस तुमजानो सामुं नांया साग नांया अ पार्टी मुं काइसा बेलाके खा साजानाय आबु जों जे रक आसुक तंगमानि उलबो हमसे खाजगि तंग हुकाके देश ताबो केबो द्वितीय श्रेणी नागरिक हाइके साइजागि दङ माने नरखे तला बेरेमनि नरक केबेल श्रेणी नरक चुगिया नरक जों बाक्सा पातिरागिया आबाहाय खायनाय बुइनि मकल कलाई दङ जों सिक्ला रकनि इंगैनाय कक सानानि बागैनाय कयजन बखा कतर दं बाहायके बखा कतर माननाय आबुयो जों आसुदा तलाव कलाइखा नि बचिनि दफानो साव बुइनि दफानो कोन हामिया साया चिन दफानो सनो चिन दफा माने खरकसन बागैते खरसा खा नांलाया बागैनो नों सातक जागौ नोंनो सातक जागमो नुगै दङैबो ओ नगजाक सिजाक नेता मन्त्रि हिनि बर कुनु कक साया बागैनो बुइ सातक थकजागै दङो अ ककनो न सानानि नायो आसुक दाचिनि बिस्मा करिं थांका नेता ngैनाय जों निलारखे दङ हुनै बुवाग्रा कक सामानि ककसै गे फारिके नरक नुखना सालकिया सेकां जे आगरतलानि पुष्पबन्त पेलेस न जे पूर्व फातारनि होटेल नि मालिक न याफारि रेना नायो राज्य सरकार नै इस्यु अंखरे कगलाम सालायमानि न कक सालाय पूर्व बुवाग्रा खानाङैनै जतन चबाव अंखर दिहनै दागिमानि अथस रुलिं पार्टी व एकदम फाइद्रब एलायन्स खाइद्रब एलायन्स फन खाइजे रुलिं फन तंदि चिनि बागि से खाइके जों बासानाय हिनि बुवाग्रा आफोर जिवन चबा खाइमानि आ कगनो न तिनि मन्त्री सुशान्त चौधुरी सराय सराय खाइका जे
ই পুষ্প বন্তন যেবা কাইসা প্রজেক্ট সামুং খালাইনানি থাঙি দङो তিনি কক সামানি বিসিতै সরাই সরাই ইঙি থাঙ্গা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রী সভা কক চাপমানি কগ্ন সামা তিনি প্রেস মিট খাই সাপ্রুনি কগ অব সরাই সরাই অবনন আংনর তাও সানাयो যে পুষ্প বন্ত প্যালেস তৈব সামুং খালাইজাকনাই আর 200 হইতে 400 জনা বরক সামুং খালাইমাননাই তাই আরো কেবনো অপমান খালাইজাগলাক কেবনো দেরারজাগলাক উল্টা ডেভেলপমেন্ট নাইহनै সাকা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পিয়াবা কক্টবা থুমনার কাইসা সুঙ্গুকা যে অরওয়াতো উগ্রপন্থী টিসারানি বাকি কক সাই দङ তাই তিপ্রামো থানি সুপ্রিমো হুকে যে প্রুফানো সরকার যদি বরং মানথেরি হাঙ্কাকে সরকারনি কগি থাংমান হুকে নংতাম সানাই হিনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সুংমানি বসাই খানারকা এলায়েন্স নি বিষয়টি আনি সানানি ফাত ক্ষমতাও করে অব হোম মিনিস্টার অমিত শাহ সংসদ ডাইরেক্ট সালাইমানি আর আं সায়া হনি সাজাক্কা কাজেনো অরণ সরাই সরাইঙ্গ রাজ্য যে দংমানি কেন্দ্র সরকার কক চাপ মানক আরে বা গসিমুরিয়াকে বড় কোনো মুংসা খাইমেয়া অবন কিসা খানাই যায় যে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তিনি মন্ত্রী সভা কক চাপ মানি কগ্ন সাপ্রুও পুষ্প বন্ত প্যালেস নব সরকার খাইনাই কিন্তু যতনি কাহানি বাই খাইনি হিনি শাখা যতবাই কক সালামা বিসিকনি খাইনি হিনি শাখা তাই টিপ্রামথাই যে এলায়েন্স কাকনা কাইয়া বা রথাইনা রিয়া আবো কেন্দ্র সরকার সেংনাই হিनै সরাই সরাই সামানি কগ্ন খানাই দি পুলিনসিম পাইথাক এটা এগুচ্ছে যেটাই হবে আগামী দিনে পুষ্পবন্ত প্যালেস নিয়েও ক্রকোডাইল টিয়ারনি করেছেন যেটাই হবে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য হবে রাজ্যের কর্মসংস্থানের জন্য হবে যেটাই হবে পর্যটন ক্ষেত্রে রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হবে এবং যেটাই হবে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে হবে যারা স্টেক হোল্ডাররা রয়েছেন সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই হবে আলোচনা করেই হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে কাজ করছেন এবং আমরা আগামী দিনে এটা আমরা বরাবর বলি যে আমরা চাই এই রাজ্যে ট্যুরিজম ফ্লারিশ করুক কারণ ট্যুরিজম একটা এমন সাবজেক্ট যার মধ্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদেরকে লাইভলিহুড দিতে পারবো এবং এই পুষ্পবন্ত প্যালেসে কম করে হলো 200 থেকে 400 রাজ্যের যুবক যুবতীরা ডাইরেক্ট চাকরি পাবে ইনডাইরেক্ট আরো হবে শত শত আর ত্রিপুরা রাজ্যের যে ফেসটা সেটা বহির্বিশ্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চলে যাবে যেটাই হবে সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই হবে আলোচনা করেই হচ্ছে সমস্ত কিছু পজিটিভ ডিরেকশনে এগোচ্ছে দাদা ত্রিপুরা নিয়ে আপনার এখন রাজ্য সরকারের কি স্ট্যান্ড পয়েন্ট কারণ ত্রিপুরা যিনি সুপ্রিম বারংবার বলছেন যে যতদিন মানে আর যদি এখন ওনাদের যে দাবি সেটা যদি না মানা হয় তিনি যে কোনো সময় সরকার থেকে সাপোর্ট তুলে নেবেন এবং বেরিয়ে আসবেন এবং বারংবার তিনি একটা উগ্রপন্থার হুমকি দিচ্ছেন যে যদি আবার উগ্রপন্থা তৈরি হয় একটা বিভাজনের একটা করার চেষ্টা করছেন তো রাজ্য সরকার কি এটাকে সমর্থন করবে মানে বর্তমান বিজেপি সরকার দেখুন আমি তো বারবার বলেছি আমরা বলেছি আমাদের সরকার বলেছে দে আর অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ আওয়ার গভর্নমেন্ট নাও যেহেতু তারা কোয়ালিশনে আছেন তারা আমাদের সঙ্গে আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে ব্যাপারটা ডিল করছে সুতরাং এখানে আমার বলার কোনো এখতিয়ার নেই কেন্দ্রীয় সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার সেটা দেখবে মানবে কেন্দ্রীয় সরকার যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে আগামী দিনে রাজ্য সরকার সেই দিশায় কাজ করবে কিন্তু we are in favor of peace fraternity tranquility পক্ষে আমরা আপনি যেটা বললেন যে উগ্রপন্থা কোনো কালেই সলিউশন ছিল না উগ্রপন্থা যারা করেছে ত্রিপুরা রাজ্যে তারা নির্মূল হয়ে গেছে উগ্রপন্থা ডেমোক্রেসির শত্রু উগ্রপন্থা উন্নয়নের শত্রু যারা উগ্রপন্থাকে প্রশ্রয় দেয় তারা নিজেরা নিজের শত্রু হিসেবে বিবেচিত হবে আগামী দিনে সুতরাং মেইন স্ট্রিমে থেকে ডেভেলপমেন্টের স্ট্রিমে থেকে রাজ্যের উন্নয়নের স্ট্রিমে থেকে উই বিলিভ ইন কোহেসিভনেস এক ভারত অখণ্ড ভারত দিস ইজ আওয়ার পলিসি we want to give more empowerment in terms of development in terms of education sector in terms of health sanitation water supply PMAY Awas these are the criteria not Ugrapantha has never been a solution it will never be a solution in the coming times also that's it
খাবারে তাদের বুকসং মন্ত্রী সন্তোষ চৌধুরী সাইখানারকা যে ত্রিপুরা মথা বাই যে বিজেপি नि एलायंस माने बा सरकार खाइतमनि आबो केंद्र ओ सरकार सालाय फायो बरक जे सामानि आबो नंनाय फरकाय हाय मन्त्री सन्तोष चौधुरी नि तिनी एक्चुअली प्रेस मीट खामिनि मूल उद्देश्य काके एडुकेशन को तमो रोंनक रोंनायखौ ता एडुकेशन शिक्षा दप्तर जे विद्या ज्योति स्कूल रक नि बागै कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट माने जे एमए खलाइजाक एमए को तमसे एमएससी खलाइजाक एमकम खलाइजाक बरनो बागै ताको ओंखाय 118 जना टीचार लांनाय कंप्यूटर साइंस टीचार लांनाय ककचाबखा राज्य सरकार थांनाय समबारै मन्त्री सभा ककचाबलायथिनिव अ ककचाबजाखा तिनी ओ हास्ते तांनो कतर ककटमथुनि पान्डाखाया ककसाका चामुं लोकबाग मुं नायखुनि मन्त्री सुशांत चौधरी बसाका टीआरबीटी नि बिसिंतै अ पोस्ट सेबुकलांजागनाय कैंडिडेट अफ कंप्यूटर साइंस परिजागना नांनाय ताय बीएड बो पास खलाइजाक नानि नांनाय बीएड खलाइजाक हास्तेव जतै 125 टा विद्या ज्योति स्कूल दङ इंगे आरो नि बिसिंगो बसाका ताय कायसा सिद्धांत अंके चामुं लोकबाग मुं नायखुनो बाहायनो सिनियर स्टुर गार्ड 35 जना एकदम दाति दाति नतलांजागनाय हिनि साका बसाका मिनिमाम माध्यमिक पास तंखांकेनो जेआरबीटी नि बिसिंतै बरनो सेबुगत लांजागनाय हिनै ताय कायसा चामुं मन्त्री साका लोकबाग मुं सामुंगो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट नि बिसिंगो जतनि कुचुगो 12 थागतनि जागाव हंगाके 4th नंबर माने नॉर्थ ईस्ट निका जतनि काहाम सेब्रनाय 12 थागतनि के 4 नंबर दंगो सेबसाब्रथानि लोकबाग मुंगो माने रेशन माइरंग्रथानि मानिरथानि ताय त्रिपुरानि गानानि हास्ते आसाम हास्ते नि हापां त्रिपुरानि चामुं बागमुं सामुंनो तिनाय बेलायखेनो बलाय दंगो खा माने आमहाय नांगो हनै सावै दंगो ता हास्तेव लोकबाग मुंनि सामुं बाय क्लाय दंखानै मिया जागरतलाव प्रदेश कांग्रेस नि नेता र कतर कक मानि न बाय कक फिरका मन्त्री कक सिलचामानि नब कांग्रेस नेता सुदीप राय बर्मन कगनारफुर मानि न बाय नब गोबां मा कक सेरै सावै खनारका मन्त्री चौधरी कायसा सुमुनि उत्तर साका आगरतलानि जे पुष्पबंत पैलेस आपनोति बाहाय केंद्र सरकारनि वानसुमा दङ राज्य केंद्र बाय राज्य सरकार वानसुमानि दङ आपनोतिनो याप्रि रमनाय हिनै सावै खनारका इंगाकाय फारिके मन्त्री सन्तोष चौधरी खनानि एमडी क 118 খানা পোস্ট অনুমোদন হয়েছে এবং এগুলো শীঘ্রই রিক্রুটমেন্ট করা হবে ফর কম্পিউটার সায়েন্স এই 118 খানা পোস্ট বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকবে পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং যে সাবজেক্ট কম্পিউটার সায়েন্স তার উপর পোস্ট গ্রাজুয়েশন এবং বিএড ম্যান্ডেটরি পাশাপাশি টিআরবিটি যারা টেট পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে সেই টিআরবিটি এই পরীক্ষা পরিচালনা করবে এই 118 জন পিজিটি কম্পিউটার সায়েন্স শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য সাংবাদিক বন্ধুরা এটা ডিসিশন এসেছে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল যে 125 খানা রয়েছে তাদেরকে এই 118 জনকে ওই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের পিজিটি পোস্ট গ্রাজুয়েট proposal for filling up of 35 vacant post of senior store guard group C under grade pay 2000 for food and civil supplies consumer affairs department আমাদের খাদ্য দপ্তরের অধীন 35 vacant post senior store guard অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ক্যাবিনেট বৈঠকের মাধ্যমে এবং এটা গ্রুপ সি পোস্ট জিআরবিটির মাধ্যমে আমরা অ্যাপিল করব জিআরবিটি কে রিকোয়েস্ট করব যাতে রিক্রুটমেন্ট করা হয় শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে মাধ্যমিক পাস এবং এটা হবে রোস্টার বেসিস রিজার্ভেশন 35 খানা সিনিয়র স্টোর গার্ড এই সিনিয়র স্টোর গার্ড গ্রুপ সি পোস্ট জিআরবিটির মাধ্যমে সেখানে আমরা দপ্তর থেকে রিকোয়েস্ট করা হবে জিআরবিটি কে রিক্রুটমেন্ট করার জন্য গত পরশুদিনের ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে
Pergi kapan tadi bukuk cong, tapi सरकार ni kok kenana ni sekarang सरकार no kebengi bo kebang mak kok tango tini kok temawo kok temang kakai beri CPIM ni beri bedek যেমন গণতান্ত্রিক নারী সমিতি তিনি রাজভবন অভিযান খালাইকা বনি 6টা সানমুং তিনাই 6টা সানমুং রকনি বিসিঙ্গ বরখা সালবুরুম বুরুম যে নাং টংমানি অকগ্রন বেশিরভাগ সানমুং তিসাকা ও 6টা যে সানমুং আব্রংনি বিসিঙ্গ যে বেকার সমস্যা টংমানি সিমি চেঙ্গै নাই রেগা ও রাং বাং রিয়া তাই রেগা সালবুরুম বুরুম মা তাইয়াং মানি no khobai beri rok satok jagi tongo office rogo beri rok no saknaya khaijago aborok no ma hamrai hini sanmung bai tini no deputation pharike abno tini chini report kisa khanai baji tam tam sanmung tai bosuk borok bangkha tai borok thangi bosuk jora kasakha sab sab thaika koro na pore bishan tomolo shasti dite hobe waine jaben gaide na pore bishan tomolo shasti dite hobe गणतांत्रिक नारी समिति नि बखाक्ति तिनी कायदक सानमुं सानै राजभवन अभियान खालायजाखा आस्ताबल नखलानि सिमि कुथुमलाय लाहार जुदा जुदा हिमबतक खालाय सार्किट हाउस आमदायाव थाङै बरक बाथागैयो आरनि सिमिनो आगिनि एमपि झरना दास बयदनि तिफांबाय खरक सिरिनि तिफां आदं हास्ते फानि थानिव मालायै कायदक सानमुं गोनां मेमोरेन्डाम याफ्रिलायो बरनि सानमुं रकनि बिसिङो खरसाजाक थाथाव उखा हास्तेव बोरै सातक जागमनि माथागनानि सामुंनि थायो बोरै रगनो काति मुंग्रनानि ताई बेकार रगनो सामुंनि सेब्रना बायबाक्सा रेगानि सामुं चफ्लाया रनानि ताई रेगा सामुं तांनाय रगनि रां टंजाक रां रनानि सानमुं आखरक डेपुटेशन बिमनि जरावो सार्किट हाउसनि बसकाङो CPIM नि हास्ते तांफां जितेन्द्र चौधुरी ताई बोरै नेत्री रमादास संरक्षक नारखा मोजां चौधुरी हास्तेनि ताबुकनि टं हालगनो खरचावै अ सानमुं रग बोसोर नांमानि आबनो बसावै खोनारखा खरक सिरिनि तिफां आदं रक नि बिसिङो थाङै राज्यपाल मालायनि रक उखा कृष्ण रक्षित सपना दत्त रूपा गांगुली जैस्मिन रमणी देबबर्मा ताई बिनती বিশ্বাস সংরক মূলত আজকের এই যে অভিযানটা কি নিয়ে 12 মার্চ আমাদের সংগঠন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস সর্বভারতীয় কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস আজকের এই দিনটিতে 1981 সালে চেন্নাইয়ের তৎকালীন মাদ্রাজের ধর্মরাজ হলে আমাদের সংগঠন প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে 10 থেকে 12 মার্চ সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়। তো আজকের যে কর্মসূচি সম্পর্কে আপনারা জানতে চেয়েছেন যে আজকে আমরা এই দিনটা বেছে নিয়ে খাবারে তাদের বকুক চং অবাহাইনো যে আন্দোলন দংনি তঙ্গ বননি কক নাংমানিনো গে তাবুক কক তমাংখা রাজ্য সরকার যেসপনা হামক্রাই কক সাই দংদি খাইবো তঙ্গ রাজ্য সরকার বো আবনি বিসিংবো কমা খাইজিয়া তঙ্গ আরনি দাবি তাবুক যত সেবানো সে কংখা 2022 বিসিও পরীক্ষা লাইনাই ইন্টারভিউ রুই তাবু রেজাল্ট রিয়া কাসারাই তঙ্গ দং দং गे बरक बाक्सा बयस पारङै तंमैखा गे बाक्सा बा तामसानाय चाकरि मामानो माया नासिं दना बया नासिंया बया आदा मारा तंमैखा 3 बছর লাই थाका आबुइ दाति रेडि हिजाय जेमन सालके जों फायर सार्भिसनि टिकिट जाग्रक गाउन परे गोबां उनको टिकिट जाग्रक तिनके पुलिस टिकिट जाग्रक खायनो हाय लामा उनको उमाकान्ताव खादमा फुनुक फायौका सिगलारक खनाय जाय बरंनि खादो जाक हाति बारसारि बिसिङनो चिनि रेजाल्ट फुरुंगानि नांनाय तिखायनानि नांनाय हायाका चबा कटर खलायजागनाय दातिसिङो मेरिट लिस्ट रेनानि पद इन्टारभिउ रजाक सिक्ला रक बरनि चाक खनायजे चबा फायजाक सिक्ला सरायरकनि कक तेनगरो मेरिट लिस्ट बागै थायो तांनि गेसं 2024 बिसिओ जोंनो बाय बाना हाजागो गांगि अबनि परिबसनि कोनो अपडेट नायको सोंनायो जे सिनि मेरिट लिस्ट दाति कयेकदिन बिसि 7 दिननि बिसिं रगनो सोंनो कमप्लिट खायरेना निंसिं आबन बागै सोंहर फायो तांनि गांगे गोबाङा 3 बोसोर रङै थांगा जे सिनि त्रिपुरा पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट खायजां माने जे सिनि फिजिकल नाहाजाका तै राइटिं एग्जाम ओंखार दै सिनि बायबा कमप्लिट माने परेव जों ताबुक जति कुनो सिनि अपडेट नाया फोन गांगे जों ओ जागा जों चेयारमेन सार बाय मालायने फायो हेडक्वार्टार तां बिसिनि रिक्रुटमेन्ट दंमोन दादिन कमप्लिट खायनायनि बागै
tini sung sarbai malani sungno je sawo jaga sar chung paine police ni candidate ngi fainor sungno sawo je bisingo thangi 4-5 জন thangi kok sai mane ni sawo tangi ngi o jaga teke sung himune dole jol thangnang la yango inke sar jung sungno permission de gaje sung 4 jona bisingo habai chairman sarbai malani ni bagai ke sung tabuk thangnai bisango Manipuri tamai sung sarbai kok sanai sung sarbai omon kok sanai merit list dati sungo renani itu complete dati na khaijaknaเอาข้าพเจ้าต่างเทพบุกช่องให้แกนรนกคณะจะสตูเดนบ้าจะแคนดิเดตดงนิกอกโอเคอาบ2022 บิชิโอไก่ชาไฟร์สายจะपुलिस लांना बागीเนี่ยจะสักดิ์लांनाนี่ไงसाख्लाय जागमानि आबो दाति रेजाल्ट देखि बर मा सालायखा 329 ता पोस्ट नि बागै नाय नोटिस जारि खालामनानै काई सालखि सावल न आ नोटिस दिखलाय सालखि आवल न फिजिकल टेस्ट रिटन टेस्ट बेव ना बायखा किन्तु 3 बोसोर नि थाङि बताव बरनि रेजाल्ट कारिया आबो बर दाति रेजाल्ट कारि दि हाप्ता काइसेनि बिसिङो इया हेते कतर आन्दोलन खालायनि नै मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहानो बाहायनो आबनो जायखे नायनि बागै नाय तिनि कयलायखा आमनो कारिबो तिनी AIDYU बरनिबो खाक्ति बो काइथाम सानमु सानै दाति चाकरि आमहाय पेन्डिं खालायनि रनो रनानि दाति पोस्ट वेकेन्स दंमोन रनो सुफुंनानै आबाय सानमु सानैबो खादुमा फुनुक लायखा तिनी अबायकेर खादुमानि तेबो फुनुक जाक दङ आरो बिसिङो कन्स्टेबल तलांनानि कक्टो साखाना दङ ताइ AIDYU okokbo nono sawi khanaraka kai tini kereng jagao khadumani bo phunuk laimani tongo phiaba montri okra tini bini go war CM war rumo kaisa DM SDM joto office ni officer rong no tinai kaisa sarkar bor rong ni समस्या tam tong amno bahike hamrai amno ti kok sap laikha amno tinai details sinar to kok sakai ko phano mangplication nai di chief minister ni war rumo সংজাজাকা যত ডিস্ট্রিক্ট ডিএম এসডিএম তাই যত অফিসার मुख्यमंत्री नि तेजल मुंबाई दखना तेजल मुंबाई तिनी वारुमो कायसा कुचुक बेरेमनि अफिसार नि आबो मीटिंग मानि कक्ता लुकरक नि जुदा जुदा नांकुक मानि जंजालता मतंग आमनो दाति हामरानि बागिनो तिनी नि मीटिंग इशू रगनो ति आलोचना खायजाका कगलामो डिस्ट्रिक्ट नि पुलिस सुपार के डीएम ताई कुबनि अफिसार ताई ऑनलाइन नि बिसिंति बाहायो वीडियो कॉन्फ्रेंस नि बिसिंति अ चबारक खायजाका ताई आमनो कारिबो जुदा जुदा डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारि रक बाहायो मानजाका अ सालि पान्दाव फरिकाय yang IPFT पार्टी नि बखाक्ति बो हायो कायसा कतर कक्चामुं पान्दा खायजाका प्रेम कुमार रियांग प्रेसिडेंट नि तेजल मुंबाई धलायो ओंखाय बरक नि बसकांनि तांबटां रगनो तेब करा खायना बागिनो रमदि 10 तारिख ओंखाय करबुगो नाय IPFT नि कतर पान्दा 11 तारिख धर्मनगर ओंखाय 12 तारिख करमछरा ओंखाय 13 तारिख ओंखाय कुमारघाट बा 14 तारिख कुमारघाट 13 तारिख कांचनपुर आमाके तिनि साइखारका IPFT नि सेंट्रल प्रेसिडेंट प्रेम कुमार पार्टी IPFT प्रेसिडेंट टीम सारा त्रिपुरा टूर एनालिसिस चलता प्रथम दाखिल जैसे टूर निजे प्रोग्राम आपके पर्व 10 तारीख पर्व और 11 तारीख बंदाछरा 11 तारीख में सारिग गंगानगर 12 तारीख थाना हिसाब कुमारघाट पुलिस डिविजन कमिटी IPFT बाय 13 तारीख में कांचनपुर और 14 तारीख सलचारेस 15 तारीख में कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम तैयार हेलीकॉप्टर में कांचनपुर डिविजन कमिटी बाय और सुधार डिविजन मांगनो हमारे चिनी कैसे प्रोग्राम नाजा हे प्रोग्राम मुताबिक 12 तारीख फंगी मालकानी सुनी करमसरा डिविजन कमिटी बाय और आतुक मुमानी लीडर बदलनी पार्टी
করমসরা ডিভিশন কমিটিনি তিনি যত তামফান্তিফोरावबो मालायखा अनेक कावला उनखा निया सारिनि सिङा आलोचना खायदो तिनिखो जों अफिसियेलि काउन्सिल मिटिं पाइदो मेराव बे काउन्सिलनि केस जरा मामोन बेलेका बेलेग खातम थका मा हिमाले पार्टी आईपीएफटी 2009 सिबिदिबाबे आन्दोलन खायफैमानि अब आन्दोलन खायफैमानि बिसिङाव বিভিন্ন সময়नो उठन पथन अब जेकुनो राजनीतिक दलनि नतुन बिया पार्टी आईपीएफटी 2009 सिबि फाइदे तिनि जराते काहाम नतंगो बाक्सा सागो आईपीएफटी गरिखा आईपीएफटी कमरखा त्रिपुरामथा फागे आईपीएफटी कमरखा ना अब कल आईपीएफटी त्रिपुरामथा फायाथुबो अमखाय उठन पथन दुंगो अब स्वाभाविक जेकुनो राजनीतिक दल बिया जों दाबुक जे आईपीएफटी दाबुक जे जों जे तिनि लिडार ताबु जे तंनाय जों आबुन वासुजा जों तिनि पार्टी आईपीएफटी न जों अमहाय बिमानो जों ताई क्लाइरिया ने जों साथारि सामन खालामन बिसिंतेयो ताबु जत जगावनो जों करमसरा दिन सालसे के करिखा अर्थात मानि मा थाम दंगो आमानि मा थामखो अखरालिया अखरानि साहस करिखा अबायके तम जगा तिनि आरो कॉन्फ्रेंस हॉल दालबांगानि कॉन्फ्रेंस हॉल बुफ्लंग तिनि आं प्रथम आं ए पार्टी वो 2015 पार्टी फाया ताबु पार्टीनि प्रेसिडेंट आं थानायाव एमएलए रबो इखा साबसान बागै मन्त्रीबो इखा अब पार्टीनि वार्किं प्रेसिडेंट ताबु प्रेसिडेंट दंगो आसि कदमाव आं करमसरावो डिविजन कमिटिनि सानजाफा मिटिं खायमिया किन्तु आसि तेसर बिसिङाव जे करिखा हिमन बिसिङाव तिनि फार्स्ट टाइम फायदैसि आं आरो कुप्लुं बर' बायकाव सालायबाव मानोना करमसरा डिविजन कमिटि ओ मास बा आगामी मासनि 10-15 तारिख बिसिङाव काहाम একটা শক্তি গোনাं बाजानो अब मीडिया होते साइड साव गंडासरा आसुनो काहाम परबक आसुनो काहाम कांचनपुर आसुनो काहाम अम्पी आसुनो काहाम सिंना काहाम के आगौ तंगो वाई दिगेबो दिने नंगिया कामी ब्लॉक बा कृष्णपुर कन्स्टिट्युएन्सि काहाम आईपीएफटी पार्टी खाई तंगो दुलाइबारि काहाम अंग तंगो ताबो कुलुकुलैनि खोमलुं दागारजला अमाय जत जागाना अंग तंगो एवं आमी करमसरा तिनि करमसरा वा मिटिं करमसरा डिविजन कमिटि वा अरब आं काहाम बरक मा फैखा एवं ए बरक जतन खाबाय खुबाय थिगे बयस गना खबर ताते बखुक सं अबंका आईपीएफ तिनि कक पार्टी नि आवै मुंनि कक गाय तिप्रामथनि कक नगा तो सारानि गांके बरक ताबो केंद्र सरकार ननो नासिंलाय तंगायो तामु बाहाय बमतै एखे बसकं सालातो चबानि बागि तो बरक तियारो तंगनै थानायो कक सालांका ताबो बेलाखे खारि अमा सिंसा कक तमा काइसा अबंका गाय बिसिबानि उमर सग्या चेराइनो रमफ्रेमानि कक सिलचामं गो ताकाजला थानानि पुलिस बाय रमजाखा खरकसा उमर सग्या चेराइ पाति उपाटिका 18 तारिख फेब्रुवारि 25 तारिख गाय ताकाजला आमचाइनि काइसा पारावो बनो आठापल चारनानि मुङै नगद लाङैनाय रमफ्रेमानि कक तमा 5 बछरनि आबसा माने चेराइबासा केजी1 सिपरि दङ आमाहे रगनो रमफ्रे वै खारि थांका सामुसिरा तांनाय ओलो अचेराइ सालबालौर साखामे बारिर पाइथक जरा ताबुक सरि बेलायके हामेखाय जि बिसागै नगो सागनाय जगि मा तंखा कक्सिल जजागै न ताका जरा थानानि पुलिस ग तिप्रा मथारंनो बरंनो सिक्लारंनो रमैनाय तामसाने पुलिस रंनो प्रेसार मन बागै सेस बन्द रम खानि कक्टमा थुमनाय रगनो साइखानरका चराइनि बुमा जे हास्टेनि पुलिस ताइ चराइ जे काटिनाय कमिसन रगनि थानिवो अ पाति मुंनि जे बाजरा तंमानि रनानि ओंथं होनायनाय आव खाबन दादे बुकुक चंग अबाहाय जवान सुगि मानया पाति मुंरक जे चराइ बसा ताबुक से हामजागनानि सिसिको बरनो नुगनानि से रंद्रबको फियाबा आजरनो अमाय तमुं सित्रा बिनि लांमावो बमहाय इंसिनाय सोसाइटियाव तामनो फोरोंनाय अमहाय रकनो अमहाय पाति मुरक जे थांमानि ब अचराय भबिष्यत ब तामनो सोलोंसिनाय जे अमहाय काइसे कतर पाति मुंनि थांगा आबुइनो पक्सु केरंनि बिसिंति अबाहायरनो ट्रिट खालायजागो बा बरनो केस रजागो गे अबाहायरक ओंखांके जेमन चरायबसानि थिनां ताबुक मोना खाइंखा ओ जे रमफ्रेनाय बिनि बाहायनो पक्सु केरंगो थांगांके जसकापानो जाबज्जीवन लागा जेल गै मानो के अबाहाय पाति मुरक खाया तंनानि बागैनाय जत लुकरक ननो सिथाय तंना क्लायो ताई आमनो कारि बाहायनो ताबुक जे अ पाति मुङो जे अंको जांनायनि चेराइनि टेक मानाय बा सातक जांनाय चेराइनि बुमा आमचाइनि एमएलए बिश्वजित कलय
তাই MDC গণেশ দেব বর্মানব কয়খা জিবিও ফাই কেহে নাইফেনাंथों বরন জাস্টিস রানিंथों হনাই খাপন তাদে বখক চং অবনি বিডি নর ফুলিয়া आं आनियागो भिडियो एविडेंस दङ अबनि उलल कक साव अब तिनि नि कक या अब थानाय 18 तारिख नि कक से फियाबा जिबिओ मातु माकाय मिया रक नि कक त मानो खाबन ताखताय बखक चं अबनो कारिबते ब कक त मा आनिया फाव काहे तंगमनि हिंगाके वेदार निसे नबारतिबानि कक त मा कायसा दङ जे नबारतिबानि कक त मा खना कायसा वाति फानो वावि मानो आम हाय कायसा कक त मा दङ नखा कसम तंनाय खना त हास्तेनि कायसा कायनि जागावखे वाति वावि वानानि चान्स दङ तुंमारि साकाव तो 33 डिग्री खामाव हंके 20 डिग्री माने 20 डिग्री सिबि 33 डिग्री जरा तुंनाय खाना ओमफ्राय तिनि सालनि तुंमानिके 33.6 डिग्री सेल्सियास खामाव हंके 20.8 डिग्री सेल्सियास बसकांनि 24 घन्टाव हास्तेनि जत डिस्ट्रिक्ट गनो वाति वावि मानो किसा किसा खलाई फानो हाई हिनिनो बसकांगे 30 থেকে 40 किलोमीटर दविनाय अवाति रक वाइ मान हने हजा खलाइखा नबारतिबार नायखों खाबले तादे बखुकसं तिनि जरानि कक पान्दाव तै गोबां कक तमातो सालिया खना तै विसा कुबनि कक तमारक तुबै फाइने हिनि कक कसारै तिनि अर्न मा बासा ग्रासिनाय जरानि कक पान्दाना हामजागिन रक पुयन सिमपाइ जरानाय तंमनि बागै बालाखि हामबाय तै बुनो सादि तै नरनि कमेन्ट्स बां नायो नरनि कमेन्ट्स तुमुनां बरगनो संजागनाय साजागनाय दङ हंके आंहा बना हानो जाय दङ खाबन दादे बखसं अताय कायसा कक सालांना दंमानि नर जे ताबोगि क टीचार बसो कम्पिउटार टीचार 100 निस्लायबो गोबां जे टीचार तलांनाय दङ अब किन्तु चिन बरन बिसिङाव आमसो गरै अब दलाय खे दुखनि कंखा जे इंग्लिश मीडियम परि फाइनारबो बीएड खाइनै बिसि गरै आमहरन बागै दलाय खेनो जों जालङै दंखा कायसा कायसा इंग्लिश मीडियम स्कूल लगो चिनि जे सब्जेक्ट टीचर ना हानानि रक आबगै खुमुलुगो कायसा जे सासा स्कूल टीचर नांगमनि बनि मालिक साहका जे चिन बरन बिसिङाव अ सब्जेक्ट लगो तांगैजानि ग टीचर से फाइनै गरै ngै दंखा किसा साइ रिगादि नैनाय इनके अरो नायनायदि चिन बरनि बिसिङाव हंके तते काहामुंनाय इनके किन्तु आबनि यागलबो मान यांगै दंखा ओ गव तामसासनाय टीचर मायांगै दंखा नरक तुमुनो टीचर जदि बीएड खाइजाक इंग्लिश मीडियम परिवै माने बांला मीडियम फन परि बो इंग्लिश माने इनो नांता इंग्लिश बाय कक बरक मांखांकांके किछा अरवो जोगाजोग खाइनि बागैनाय कबक हरबायखा सब्जेक्ट गांके तो तामो मास्टार डिग्री खलाइनाय बीएड खलाइजा कक बरक इंग्लिश पल साइंस एडुकेशन ताई हिस्ट्री सब्जेक्ट नि बागैनाय अब डेट सिलाइ थांगा तो फनो तुमुनो केबो तंखांके अब हाय सुजुग्रै तंखो एबा नरक कक साहनांगा के नरक कक बो साहरि मानो नम्बर सी मानो 9862443379 अ नम्बर गाय खाबल ताजे बुखुक सं जे बरक चराय बसा ताबुक बो बा चराय थुं गथन क्लास 1 इसिबि 10 जरा इंग्लिश मीडियम परिना मसुं तंगो परिना हनिबो मा परिया बो फासं रां करै केबनि बसा खरक बुरै खरक बारकनि तंखा परिनानि सेपकरिं तंखा के नर परिनानि बागै ताबुनो जोगाजोग खायहरि मानबायो तामनि हिनबा आम हाय ताबुक गोबां मा ट्रास्ट तंगो गोबां मा सोसाइटि तंगो बरक चराय रंग परिनानि बागैनाय सामुं ताङै तंगो कक साहर नर 60096 73720 अ नम्बर कक्सामा बिसिंति खबर दादे बखुक चंग जरान कक पानर बिसिंति नरना आं अपडेट अनान चाइतगो जेति खेनरनि जोंजाल यातै ताई जे बाक्सा चिकन मिकन कक टमाटो नर सायानो किन्तु चिन बरनि बिसिङाव गोबां मा यूट्यूब बाक्सा नांनुया सिद्रा सिद्रा कक सियै सिद्रा सिद्रा तमुंनो फुनुगै व्यूज नरनि नायजागनानि नाय दङ किन्तु चिन बरबो अपडेट अन गोबां नायो आं नरनो नायमानि आरो कुनु जेलास नायाव जे यूट्यूबर न तामखे मेन कम गांकाय जोंसिनि सोसाइटि न थांनानि कायसा काहाम सोसाइटि सनामनानि वसि नियागो दाको बुक्तंखे नों जेसनो तानखे को खांके आबो काहाम दानो रिजल्ट जों मीडिया गांके काहामनो फुनु हामियानो बासिवि काहाम फुनु कासे सोसाइटि काहामनानि फियाबा हामियानो फुनुगै चिनि जे देरामानि न फुनुगै जोनोते बखा केबल सनामै दफानो कलग्रै दङ सकलग्रै दनो आबन बागिनो दफानि काहाम फुनुन बागि जे यूट्यूबर न मा कइजावो ताई जे बरक रक नाय दङ नर बहायनो अमहाय हामिया चाया चुगिया खबर रक न नाया बा सिद्रा खबर रक न नाया तंखाकेनो निन बागि काहाम नाय आबुगै निन बखा बेल नाय नों हामिया बुनि आयंगो हाय सिंलाय तंखापो खालाय तंखापो बय जोबै खारखापो तामु खापो नों बखा बेलि थांनाय चिन ग
tam sasinai abo kaisa loi hamya asun kok sanai am herokno जों नायाwi dongmangkhano society ni bagi balai kahamunai tin bagi asung sitong joran kok pandawa jotono hambai